Bangal daw yung kakabsat. Baga dagami nga voice over na kano. Dagami nag-request nga voice over na. Nung dyan nga mo na niya ti saw-sawk tatad toy. Haha. Katutudo gayam ti kagayan tata. Nakapigpig sa tudo tatangal daw. So nga agaramid tayo man ti sinuman nga balangkoy. Itadla ang ato jay karubami. Shout out gayam kin Uncle Binong nga nang tadato iluto tayo tata. Kaarami deklatan ang sinuman nga balangkoy. Na mas ato nga ikape. Naglalo tatakot katudo na. Bayat nga si marang jay tudo ko intay agaron biit jeruar. Tadjeruar ti paglutuan tayo. Bagtalis to nga maarunan ato nga kayo. Naduduma ka nagsya nga ipurwak. Pagururayan ka agpaburog tayo lang iti pagkapi. Ewan gaya magito gayam tilaok na iti iluto tayo. Ginadgad nga balangkoy. Gata iti nyog kin asukar. Adilaeng. Tidaok na datoy. Simple lang na imas. Sa tayong tikiwar nga nalaing tapno ag blend dagiti amin nga ingredients na. Basta ti pamayan tayo. Ready no ka dati nga bunguno nun. Sain tayo mangilanat iti pagbungon tayo nga bulong iti saba. Pasensya kayo guys. Tadi ka mo talaga no niya sawsawag tata. No gaya mailanat ato yung saba. Is-isan tayo iti naggadgadan iti nyog. Tapno may katagi tayo rugrubit na. Basta pamayan. Sa tayong tukartibon. Tapno papantay amin. Ito na pinpindas matlaang no agbungon tayo. Pensa kayo na lumabas nga tricycle. Basta lang iti pagbungon, nakasimsimple. Alis to lang nga ramidon da itoy. Yung perfect atoy nga Paris iti kape. Ay no, ada ka ti syud-syudad ako mailiw kamot amangan ka dagitoy. Nagrigat magayam dati makunkuna nga voice over. Aglalo dim amo no natatsaw-saw Ay apo, tanagrigat laki din na yate agsabol iti kwarta. Sakbay nga malpas ating nga video ko. Dawatag mo ta natin tulong nyo nga sapay la kumakot. I-like and subscribe yung mo ta natin channel ko. Tapno makaarami nagtupay iti sa baling nga video nga maka-inspire kanyak. Tapno mas ma-improve pa iti pag-vlog ko. Agyaman ako na Ayan, ready dato yon nga isaangon. Iluto tayo dito iti mga 20 to 30 minutes. Tapno naluto nga nalaing. Ayan, pasensya kayo tayo maklang timakit kita tayo ta. Camera shy na guys. Buwan camera shy na ka talaga. Tindak pa talaga mo na nag-i-story at tangal daw. Basta-kasta na na makit kita yumot no niya mapaspasawag dito ha. Ayan, may tiburburok nan. Papaatyanan tayo lang basit at no sure nga naluton. Ayan, naluton guys. Mabalin tayo timpla ti kape, tag kape tayo. Yan, nagmayad tayo mo iti view. Taltalon gayam dayta guys, han nga karayan, baka ibagarp yung nga karayan. Adula ang iti danom na dayta. Taltalon talaga dayta. Wala ko umay kayo mo na, tag kape tayo. Thank you, see you on my next vlog.